Hi! May gabi. Mag-inom na po sila sila may bisog ahos, sibuyas, honey nga na ay luya. So, magbutang lang tani og mura og walang siguro. Okay! Okay kayo dyan. Pili siya. So, gatas manggod. Gatas manggod na. Taka ra kagwa. Amin mong cereal na. Taka ka lang. Ah, sige na, mainom na si Mavis. Next, Mavis.